U Laze je silni Srbalj bio, pa razgone po Kosovu Turke. Tad bi Laza nadvladao Turke. Bog ubio Vuka Brankovića, on izdade tasta na Kosovu. Tada Lazu nadvladaše Turci i pogibe srpski knez Lazare i njegova sva izgibe vojska 77.000. Ko su bili najveći izdajnici u istoriji Srbije? Od Vuka Brankovića i Kosova, od kraljevskih sinova koji udaraju na očeve i očeva kraljeva koji oslepljuju sinove, pa preko Miloša Obrenovića koji kumu Karađorđu odseče glavu, sve do Apisa, Crne ruke, Draže Mihajlovića i političkih spletki 90-ih. U ovom videu istražujemo istorijske događaje koje su neki pravdali kao nužne, a drugi nazivali izdajom. Koliko je istine u mitovima, ko je zaista izdao Srbiju i kakve su bile posledice. Ajmo od najpoznatijeg, Vuka Brankovića, čije je ime u Srbiji sinonim za izdaju. Njegov najveći greh beše to što se živ vratio sa bojnog polja. Ali da li ga ta prosta činjenica čini izdajnikom ili je to narodna potreba da neko mora biti kriv za ishod Kosovske bitke? Istoričari kažu nešto sasvim drugo. Vuk Branković je bio moćan knez sa svojim vojnicima i teritorijama. U bitci je učestvovao, preživeo i sačuvao svoje oblasti. Nema dokaza da je namerno izdao kneza Lazara. Dakle, legenda o Vuku Brankoviću kao izdajniku više je mit nego istina. Bio je ambiciozan knez, ali preživjeti i sačuvati svoj narod i zemlju, to nije izdaja, to je realna politika. Vuk se opredelio za carstvo zemaljsko. To ga svakako ne čini velikim junakom, ali izdajnik, sudeći po istorijskim podacima, nije bio. Još jednog Brankovića iz tog vremena Srbi optužuju za izdaju, Đurađa Brankovića. On je bio posljednji značajni srpski srednjevekovni vladar pre potpunog sloma Srbije. Morao je da balansira između Osmanskog carstva i Mađarske, koristeći diplomatiju, brakove i tvrđave da sačuva teritoriju i narod. Najpoznatiji je po izgradnji Smederevske tvrđave, a njegovu ženu, vizantijsku princezu, narod je prozvao prokleta Jerina i krivio je nju za težak kuluk na izgradnji tvrđave. A Đurađa je optuživao za saradnju sa Turcima, pošto je pokušavao sa njima da potpiše trajna i privremena primirja i izbjegavao je otvoreni sukob kako bi očuvao to što je od Srbije ostalo u tom trenutku. Istoričari napominju da ovo nije bila izdaja u modernom smislu i da je njegovo ponašanje bilo razumno i pragmatično. Razumni i pragmatični vladari nisu baš popularni kod Srba. Što se tiče ostatka srednjeg veka, vlast i presto naslednici nisu uvek dobijali mirno. Braća, očevi i sinovi često su ulazili u sukobe oko prestola i teritorija. Smatralo se normalnim da se moć dokazuje silom. Te porodične svađe u to vreme nisu bile izdaje, već pre način da se osigura opstanak dinastije i moći. Ima koliko nama danas izgledalo čudno da brat udari na brata ili da otac oslepi sopstvenog sina, to je tada bilo manje više redovna pojava i bilo je pitanje politike, a ne morala. I svako je tu smatrao da ima neko pravo. Veliki župan Stefan Nemanja je smatrao da srednji sin Stefan treba da bude vladar posle njega. Najstariji sin Vukan je smatrao da on, kao prvorođeni sin, ima puno pravo na presto i uz pomoć Mađara udario je na rođenog brata. Stefan je smatrao da je njegovo pravo nastalo iz očevog izbora i eto bratoubilačkog rata. Kasnije je vladao Stefanov sin Uroš I Nemanjić, koga je njegov sin Dragutin opet uz pomoć Mađara skinuo sa prestola. Dragutina je posle navodno prevario njegov rođeni brat kralj Milutin, pošto nije ispoštovao njihov dogovor o vraćanju titule kralja Dragutinovim sinovima. Milutin je takođe oslepeo svog sina Stefana Dečanskog. I da, Milutin je bio jedan od najuspešnijih srpskih kraljeva. Stefana Dečanskog, koji ipak nije bio potpuno slep, je posle svrgnuo sa prestola i bacio u tamnicu njegov sin Dušan Silni. Takvi sukobi su se smatrali normalnim političkim manevrom, a moć je bila mnogo važnija od sentimentalnih i porodičnih veza.
a sama izdaja je često bila relativan pojam, zavisno od toga ko je preživeo i pisao istoriju. Još jedna omiljena tradicija u Srba da kum kuma izdaje i ubija vezuje se za dvojicu vođa srpskih ustanaka na početku 19. veka. Da ne bude zabune, Miloš i Crni Đorđe nisu bili kumovi, ali po Miloševom naređenju ubistvo organizuje Karađorđev kum Vujica Vulićević. Događaj je postao simbol bratoubilačke borbe za vlast i teških moralnih i političkih kompromisa na putu ka državnosti. Ubistvo Karađorđa Petrovića nije bilo samo lično razračunavanje dvojice vođa. Ono je označilo kraj jedne epohe, ere ustanka i početak drugog vremena, ere autonomije pod knezom. Da li je ovo čin izdaje ili opet real politika? I koliko je Miloš to hteo, a koliko zaista morao da uradi? U najširem smislu ubistvo Karađorđa je definitivno bilo izdajničko, u moralnom i ličnom smislu. S obzirom na to da je Miloš bio jedan od Karađorđevih vojvoda, njegov saradnik i potčinjeni tokom ustanka. Deo svog ugleda Miloš je stekao boreći se uz Karađorđa, koji je bio legendarna ličnost. Sa druge strane, ako bi se taj njegov čin posmatrao u usko političkom i pragmatičnom smislu, to bi moglo biti posmatrano kao nužna politička eliminacija zarad očuvanja stabilnosti i autonomije koju je Srbija stekla. U Miloševim očima on je žrtvovao jednog čoveka da bi spasao naciju, a eto usput i osigurao svoju vlast. Kako god, taj čin će biti temelj dinastičkog rivalstva koje je proganjalo Srbiju decenijama. I ostale političke igre u 19. veku bi se uglavnom mogle svrstati pod real politiku. Srpsko oslanjanje, čas na Rusiju, čas na Austro-Ugarsku, ruska podrška bugarskim na uštrb srpskim interesima, Austro-Ugarska podrška, čas Srbiji, čas Turcima, dinastičke borbe i promene na prestolu. Događaj koji bi mogao biti izdaja srpskog interesa i koji ostaje pod velom misterije što se tiče inspiratora i naručioca jeste ubistvo kneza Mihajla Obrenovića 1868. godine. Mladi knez koji je toliko toga učinio za jačanje Srbije i uspesi koje je postigao bez ratova i gubitaka, svakako su ga preporučivali za uspešnog vladaoca i u godinama koje su nastupale i posle njegovog ubistva. Imao je nepunih 45 godina u trenutku atentata. Teško je poverovati da iza njegovog ubistva stoje lični razlozi nekakvog pisara otpuštenog iz službe. Ko je izdao mladog kneza, da li su to bili opozicionari, Karađorđevići ili neka od velikih sila, teško je reći. Ali svakako je to u tom trenutku bilo na štetu srpskih nacionalnih interesa. Što se tiče atentata na kralja Aleksandra Obrenovića iz 1903. godine, tu je situacija dosta jasnija. Takozvani majski prevrat izvršila je grupa oficira srpske vojske, predvođena onima koji su pripadali tajnoj organizaciji Crna ruka, a uz podršku dela političara. Kralju Aleksandru Obrenoviću se zameralo apsolutističko rušenje ustava, što je oduzelo vlast političarima. Njegov skandalozni brak sa Dragom Mašin izazvao je prezir javnosti i dinastičku krizu zbog navodne neplodnosti i straha od njenog brata kao naslednika. Konačno, srpska proruski orijentisana javnost ga nije volela zbog njegove bliskosti sa Austro-Ugarskom. Ova kombinacija ličnih, političkih i spoljnopolitičkih grešaka dovela je do toga da je okrenuo protiv sebe i vojsku i političare i običan narod. Što se tiče oficira iz Crne ruke, bez obzira što su samo ubistvo izveli na brutalan način, može se reći da su delovali prvenstveno iz uverenja. Bez dileme oni su izdali svoju zakletvu vernosti vladaru i nasilno svrgnuli legalnog monarha. Sa druge strane, oni su to smatrali za patriotsku dužnost i nužno zlo, da se spasi država od nepopularnog, apsolutističkog i po njihovom mišljenju štetnog režima, čija je spoljna politika i dinastička kriza dovela zemlju u opasnost. Često je vrlo teško pitanje kako odlučiti i povući granicu šta je izdaja, a šta spasilačka akcija u višem interesu nacije.
za slučaj iz 1903. godine, većina smatra da je ovo drugo bilo u pitanju. U svakom slučaju to je bio kraj za Obrenoviće i novi početak za Karađorđeviće. Da li je zbog toga regent Aleksandar Karađorđević bio večno zahvalan Dragutinu Dimitrijeviću Apisu i Crnoj Ruci? Ne baš. Vlada Nikole Pašića i regent Aleksandar pokrenuli su vojni sudski proces koji se održavao u Solunu od decembra 1916. do maja 1917. godine tokom Prvog svjetskog rata. Optuženi su bili članovi tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt, koja je bila poznatija kao Crna ruka. Apis i njegove pristalice bili su optuženi da planiraju da svrgnu regenta Aleksandra i dinastiju Karađorđević. Dragutin Dimitrijević Apis i dva njegova najbliža saradnika su osuđeni na smrt i streljani. Da li su oni izdali kralja i otadžbinu ili su regenti vlada izdali njih? Većina istoričara se slaže da je proces bio montiran i da je Apis bio žrtva političkog obračuna, a ne da ga je stigla zaslužena pravda. Iz zapisa je ostao legat o ličnoj nepotkupljivosti. Nije posjedovao nikakve kuće i zemljišta, živao je skromno, a njegove financije su bile ograničene na vojničku platu. Iako su metode Crne ruke bile zavereničke, radikalne i ponekad istorijski pogrešne, sve je rađeno iz uverenja da se brani nacionalni interes, a ne zarad ličnog bogaćenja. Utisak je da su svi njegovi postupci imali za cilj jačanje Srbije i njeno širenje, a ne njeno slabljenje ili izdaju. Tako da je Apis danas rehabilitovan i konačno 2017. godine dobio i spomenik u Beogradu, uprkos svim kontraverzama koje prate njegovo delovanje. Ima i onih koji kralja Aleksandra Karađorđevića optužuju za izdaju Srbije kada je 1918. godine stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Istorijska činjenica je da ujedinjenje sa drugim južnim Slovenima nije bila lična odluka kralja Aleksandra, već ispunjenje dugogodišnje nacionalne težnje za ujedinjenjem svih južnih Slovena pod jednom vlašću, a što je bila decenijska politička težnja velike većine srpske političke elite i intelektualaca. Uz to, kraljevina SHS nije bila nastala na uštrb Srbije, već Srbija čini njeno jezgro. Dinastija Karađorđević je ostala vladajuća dinastija, prestonica je ostao Beograd, srpska vojska i državna administracija činili su okosnicu nove države. A da Srbija nije prihvatila ujedinjenje, teritorije naseljene Hrvatima i Slovencima verovatno bi bile podeljene između Italije i drugih sila, što bi bila velika strategijska šteta za srpske interese. Za sve ono što se kasnije dešavalo, možemo delimično kriviti i kralja Aleksandra, pošto je on bio najuticajnija figura Kraljevine Jugoslavije. Ali mu moramo i oprostiti, pošto je on te greške platio svojim životom. Što se tiče generala Draže Mihajlovića, on je bio proglašen izdajnikom od strane komunističkih vlasti koje su vladale Jugoslavijom od kraja Drugog svjetskog rata do 1990. godine. Kao takav bio je osuđen i pogubljen. Međutim, današnja Srbija većinski to ne vidi tako. Vrhovni kasacioni sud je 2015. godine rehabilitovao Dražu Mihajlovića, poništio presudu iz 1946. godine i utvrdio da mu suđenje nije bilo pravično, te da nije bilo dokaza za optužbe o izdaji. Razlozi zašto on nije bio izdajnik, već patriota, traže se u tome da je on bio ministar vojske u kraljevskoj jugoslovenskoj vladi u izbeglištvu. Smatrao se legalnom vojskom Kraljevine Jugoslavije, bio je priznat od strane saveznika sve do 1944. godine. Njegova strategija nije bila neposredna masovna borba protiv Nemaca koja bi dovela do ogromnih civilnih žrtava usled nemačkih odmazdi, već priprema za generalni ustanak kada savezničke snage budu spremne za invaziju. On je to smatrao realnijim pristupom. Istina je da njegov glavni neprijatelj tokom većeg dela rata nisu bili Nemci, već partizani. I baš oni su ga optužili za saradnju sa okupatorskim nemačkim snagama. Na njegovu
a možda i na našu nesreću, saveznici su ga napustili tokom rata i prebacili podršku na stranu Josipa Broza Tita, pošto su zaključili da su partizani efikasniji u borbi protiv Nemaca. Zatim mu je pod pritiskom saveznika i kraljevska vlada u izbeglištu oduzela legitimitet. Tako da je mnogo bliže istini da je on bio izdan nego da je on bio izdajnik. Još jedan Srbin koji je izgubio bitku sa Josipom Brozom bio je Aleksandar Leka Ranković. Tokom unutar partijskih sukoba on je bio optužen za izdaju režima u kome je dugo bio jedan od najmoćnijih ljudi. Bio je jedan od najbližih Titovih saradnika i ključna figura u UDBI. Smatran je zaštitnikom srpskih interesa unutar federacije. Kako je šaljivo pisao Bora Đorđević, Lazara je na Kosovu izdao Vuk Branković, kasnije se osvetio Aleksandar Ranković. Godine 1966. na sednici Centralnog komiteta SKU na Brionima, Ranković je sklonjen sa svih funkcija i isključen iz partije. Glavne optužbe protiv njega bile su ilegalno prisluškivanje partijskih rukovodilaca, čak i samog Josipa Broza Tita. Zatim da je koristio službu bezbednosti da stvori paralelnu moć izvan partijske kontrole. Uz to optužen je kao glavni kočničar liberalnijim ekonomskim i političkim reformama, kao i za srpski centralizam i suprotstavljanje decentralizaciji Jugoslavije. Dakle, on nije bio izdajnik nacije u klasičnom smislu, već je optužen za izdaju režima i partije koju je tako dugo gradio i branio. Za razliku od Draže Mihajlovića, Ranković nikada nije sudski službeno rehabilitovan. Nakon raspada Jugoslavije postao je simbol jakog srpskog rukovodioca u Jugoslovenskoj federaciji. Njegova ličnost je delimično rehabilitovana u narodu i od strane pojedinih političara u Srbiji koji su ga smatrali za branioca srpskih interesa. Krajem 80-ih glavna politička figura u Srbiji je postao Slobodan Milošević. Vodio je Srbiju kroz raspad Jugoslavije, ratove i međunarodne sankcije, a završio je pred Haškim tribunalom optužen za ratne zločine. Njegova uloga ostaje jedna od najkontroverznijih tema u savremenoj srpskoj istoriji. Ako izuzmemo stvaranje Republike Srpske u BiH, rezultati njegove politike su poraz za porazom koji su doveli do teritorijalnog smanjenja, međunarodne izolacije, sankcija i ogromnih ljudskih i ekonomskih gubitaka za Srbiju i srpski narod. On jeste bio branilac nacionalnih interesa i pokušao je da zaštiti Srbe izvan Srbije. Međutim, izbor metoda za to i oslanjanje više na vojsku nego na diplomatiju stavljaju ga u društvo onih koji su bili najodgovorniji za katastrofu koja je zavladala jugoslovenskim prostorom 90-ih. Generalno, Srbi ga ne doživljavaju kao izdajnika, osim možda u kontekstu akcije Oluja iz 1995. godine. Utisak je da je mogao da učini više da zaustavi hrvatski napad bez obzira na to što ga je NATO podržavao i da zaštiti srpsko stanovništvo. Odlučio je da ne interveniše vojno. Koliko je Srbija i ta vojska u tom trenutku imala realne snage nakon godina provedenih pod teškim ekonomskim sankcijama, ostaje pitanje. Branitelji Miloševićevog lika i dela smatraju da je on morao da žrtvuje Krajinu kako bi Dejtonskim sporazumom očuvao Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Sa stanovišta Krajišnika, koji su izgubili svoje domove, osjećaj izdaje je vrlo razumljiv. Oni su se osjećali napuštenim od strane majke Srbije, koja im je obećavala podršku. Što se tiče daljih događaja, i tu su Srbi podeljeni, iako ih samo sloga spašava. Promene koje su se desile 5. oktobra 2000. godine za jedne su nasilno rušenje ustavnog poretka koji su finansirale strane sile, dok su za druge volja naroda, kraj diktature i masovni narodni ustanak protiv autoritarnog režima koji je odbio da prizna poraz na predsjedničkim izborima u septembru 2000. godine. Ta promjena vlasti je definitivno omogućila demokratizaciju, povratak u međunarodnu zajednicu i početak ekonomskog oporavka Srbije. Delimo se i oko izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Po jednima,
predaja državnog lidera Međunarodnom sudu je neprihvatljiv čin koji je narušio suverenitet Srbije i stvorio opasni presedan. Po njima vlada Zorana Đinđića, koja je donela odluku o izručenju, ugodila je stranim silama radi ukidanja sankcija i radi finansijske pomoći, prodavši svog lidera za evropske perspektive. Sa druge strane, tvrdi se da je to bilo ispunjenje međunarodne obaveze, legalna obaveza prema međunarodnom pravu i nužan korak za reintegraciju Srbije u svet. Uz to, izručenje se smatralo kao simbolički prekid s Miloševićevom politikom koja je dovela zemlju u katastrofu i kao početak izgradnje moderne demokratske države. Sve u svemu, bila je to gadna stvar u kojoj nijedna strana nije bila pobednik. A šta reći za ovo što se sad dešava i da li je to najveća izdaja ikad viđena? Nema sumnje da će biti onih koji će videti nekakvo zlatno doba i kilometre autoputeva, dok će ostali pričati o uništenim institucijama i o tome kako se zarad privatnih interesa prodaju voda, zemlja, ruda pod zemljom, vazduh iznad zemlje, pa i samo zdravlje i životi ljudi. Bojim se da ovde nije više reč samo o novcu, već smo opet u priči oko izdaje i spasilačke akcije. Ovde je počelo da se radi o biološkom opstanku jednog naroda i njegove države za koju su prethodne generacije prolivale svoju krv. A opet mi zemlju nismo nasledili od svojih očeva, nego smo je pozajmili od svoje dece. Kakvu zemlju ćemo mi svojoj deci ostaviti? Gde će završiti ova zemlja ako ti naši mladi ljudi odu nekuda? Hoće li Srbije uopšte i biti ako srpska deca budu živela negde drugde? Ako se to desi, naravno da nećemo svi biti podjednako krivi, ali neće biti opravdanja ni za koga od nas. Zato što smo onda svi izdali Srbiju. Jedni zbog svoje oholosti, pljačke i rasprodaje nacionalnih interesa, a drugi zbog toga što ih u tome nisu sprečili. A istoriju će kao i uvek pisati pobednici. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.